अल्लाहुम्मा सल्लिमु व सल्लिमु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व हबीबना व अला आलिल बैत ताहिरीन अल मासूमीन नबीना व अला असहाबिल अखयार रिज़वानुल्लाहि अन्हुम नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले उम्मत मुसलमा को और वतन अज़ीज़ के तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे उन्वान के हवाले से, जैसे कि साबका उन्वान के तनाजुर में, आज भी हम एक नए उन्वान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का हमारा उन्वान मशहूर व मारूफ़, जिसको हम शियाटिक पेन कहते हैं, यानी इर्क़ुन निसा। उर्फ़ आम में असल लफ्ज़ है सियाटिक पेन, जबकि उर्फ़ आम में हमारे माशरे के अंदर मौजूद ये लफ्ज़ शियाटिक के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। हम इसकी आज बयान करेंगे कि ये इर्क़ुन निसा, यानी ऐन के नीचे ज़ेर लगा के इर्क़ुन निसा इसको हम लोग कहते हैं। ये सियाटिक एक वेन है जो हमारे वर्टेब्रा कॉलम से होती हुई बैक ऑफ द थाई नी की तरफ जाती है, दोनों साइडों पर मौजूद होती है। जब कहीं से ये रग जो है, ये कहीं से अगर प्रेस हो जाए या दब जाए तो इसमें पेन और टेंगलिंग और नीमनेस और एस बर्निंग सेंशंस होते हैं, और उसमें ये एक अजीब किस्म का दर्द पैदा करता है, जैसे कि टीस होना। ये हमारे, अगर हम इसको समझें तो ये हमारे जो वर्टेब्रा कॉलम है, यानी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के नीचे सेक्शन होते हैं इसके, और हड्डियां जब आपस में मिल जाती हैं, यानी L4, L5 और S1 जब मिल जाते हैं तो उनके दरमियान से एक नर्व गुज़रती है, जो कि हमारे राइट साइड पे भी होती है और लेफ़्ट साइड पे भी होती है, जिसको हम, जो हमारी उंगली से ज़्यादा मोटी होती है और तकरीबन बराबर होती है, वो उस हड्डी से गुज़रती है। जब वो सेक्शन का एरिया कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं से प्रेस हो जाती है। वो जब प्रेस हो जाती है तो हमें वो पेन, यानी अगर हम उर्दू दुनिया में देखें तो उसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, कुड़वल भी कहते हैं, लेकिन अरबी में इसको इर्क़ुन निसा इसलिए कहते हैं कि ये कहीं से भी, अगर ये इर्क़ का माना रग को कहते हैं और निसा औरत को कहते हैं। औरत इसलिए इसका नाम रखा है कि ये कहीं से भी प्रेस होता है तो पूरी टांग में दर्द महसूस होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके काजेज़ को समझने की ज़रूरत है। काज इसके बहुत सारे काजेज़ हैं। अगर बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो इसके काजेज़ नंबर 1, ये L1, L5, S1 डिस्क पर लैब, जब ये हमारी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, यानी डिस्क के दरमियान में गैप कम हो जाता है, तो ये जो रग नर्व है, जिसको हम सियाटिक नर्व कहते हैं, ये कहीं से प्रेस हो जाती है, जिससे ये दर्द, लंगड़ी का दर्द, और इसमें मरीज़ ये समझता है कि शायद मेरी टांग कम हो गई है, चलना दुश्वार हो जाता है, ये जानलेवा दर्द होता है। तो ये पहला काज है इसका, जिसकी वजह से ये इर्क़ुन निसा हो जाता है। इसका जो दूसरा काज है वो है केनाल स्टीनोसिस। केनाल स्टीनोसिस, इसकी 2 ब्रांचें हैं, सेंट्रल केनाल और फारमिनल केनाल इसको कहते हैं। ये हमारा डीजनरेशन के वजह से ये दर्द वाक़ई होता है। और तीसरा जो हमारा काज है इसका फीसेड जॉइंट आर्थोपैथी इसको हम कहते हैं। ये भी आप अगर इसको समझे तो ये डीजनरेशन की वजह से होता है। अगर जैसे मैंने पहले काज बताया जिसका नाम केनाल स्टीनोसिस है, अगर ये पहले 2 हफ्तों में हो तो हम इसको एक्यूट कंडीशन कहते हैं, और बाद अज 2 हफ्तों के बाद इसको हम कॉर्नी कंडीशन कहते हैं। तो ये इसका तीसरा काज है। इसका जो चौथा काज है वो है परीफार्मस सिंड्रोमी। ये मस्कुलर मसला होता है, और भी बहुत सारी वजूहातें हैं इसकी, जिसकी वजह से ये इर्क़ुन निसा का दर्द आ सकता है। इसको समझने की ज़रूरत होती है, और अक्सर औक़ात हकीम या डॉक्टर वगैरह इसके लिए इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो वजह को पहचान नहीं पाते। तो आज हम आपके लिए इस दर्द के लिए, यानी
لنگڑی کے درد کے لیے، عرق النساء کے لیے، اور پاؤں کا بھاری ہو جانا یا مسل کا اور چڑھ جانا، کڑوال ہو جانا، اس کے لیے بہترین ریمیڈی ہم لائے ہیں، آپ کو بھی ریمیڈی بتاتے. جیسا کہ ہم نے ابھی عرق النساء کے حوالے سے بیان کیا، یعنی شیاٹک درد کے حوالے سے، اب ہم اس کی ریمیڈی کے ساتھ بات کریں گے. ریمیڈی یعنی نسخے کے حوالے سے، یہ وہ نسخہ ہے جو کہ جامع و مانع نسخہ ہے، بہترین ازمودہ نسخہ ہے. ہزاروں لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، استعمال کیا ہے. تو آپ نے جن لوگوں نے بہت سارے نسخے استعمال کیے ہوں عرق النساء کے حوالے سے، جو ڈاکٹروں سے اور حکیموں سے پریشان ہوں کہ ان کے نسخے استعمال کر کر کے تنگ آ گئے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ ایک بار ضرور اس کو آزما کے دیکھیں. یہ انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. تو سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں اس کے نسخے کو. سب سے پہلے آپ لے لیں ازگن ناگوری تقریباً 100 گرام، بکھڑا 100 گرام، میٹھا سوڈا تقریباً 100 گرام، سونڈ 100 گرام اور سرنجان شیریں 100 گرام. یہ برابر وزن جتنا بھی آپ چاہے آپ 50 گرام لے لیں، چاہے آپ 100 گرام لے لیں، چاہے آپ اگر یہ کوشش کریں کہ 100 گرام ہو، یہ برابر ہم وزن ہو. ان کو پیس لیں، ان کو گرائنڈ کر لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں. اور دن میں کسی بھی وقت 3 ٹائم آپ نے یہ لینا ہے، صبح دوپہر شام. اور تیز مسالے اچار کا پرہیز کرنا ہے آپ نے. اور یہ 3 ٹائم آپ پانی کے ساتھ لیں گے، نیم گرم پانی کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، کیونکہ سب قوتیں سب طاقتیں اس کے آگے سر نگو ہیں، وہ ساری قوتوں کا اور طاقتوں کا مالک ہے. وہ اس نسخے کو انشاءاللہ استعمال کریں. درود نبی پر، آل نبی پر اور صحاب نبی پر پڑھ کر هو الشافی هو الکافی کر کے 3 وقت یہ نسخہ استعمال کریں. دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلے نمبر پہ ازگن ناگوری 100 گرام، دوسرے نمبر پہ بکھڑا 100 گرام، تیسرے نمبر پہ میٹھا سوڈا 100 گرام، چوتھے نمبر پہ سونڈ اور 5ویں نمبر پہ سرنجان شیریں. یہ سستا ترین نسخہ ہے، لیکن عرق النساء کے لیے، شیاٹک درد کے لیے، سیاٹک درد کے لیے، پین کے لیے انتہائی مجرب ترین نسخہ ہے. اس کو آزمائیں. اور اب ہم انشاءاللہ اگر اس سے فائدہ ہو، شفا ہو، تو آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.